अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुफ़मा इरफ़ान मलिक। आज के इस व्लॉग में उन सेलिब्रिटीज़ की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने करियर में शोहरत की बुलंदियों को छुआ। उनके सितारे खूब चमक दमक रहे थे, बहुत सा फेम, बहुत सी शोहरत इन्होंने हासिल की, लेकिन उनके करियर के दौरान उनका अपना गुरूर और तकब्बुर भी अरूज पर था। उनको ये यकीन था कि वो जिस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं वो प्रोग्राम कभी बंद नहीं हो सकता और उनको चैनल से कभी कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि उनके डायरेक्टली चैनल मालिकान से बराह रास्त ताल्लुकात थे। और इसी दौरान उनसे कुछ ऐसी गलतियां सरजद हुई कि ना सिर्फ उन्हें चैनल से निकाला गया बल्कि अक्सर जगहों पर बेशतर जो होस्ट थे उनके प्रोग्राम्स को भी बंद कर दिया गया। आज के इस वीडियो में उन सेलिब्रिटीज़ का जिक्र करेंगे जो एक ज़माने पर आप सबकी टीवी स्क्रीन्स पर छाए रहे लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गए। बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि वो कहाँ गए और उनसे क्या गलती सरजद हुई। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा सनम जंग के बारे में, जो इस वक्त शादी के बाद अपने शौहर के हमरा अमेरिका में मुकीम है। सनम जंग अपनी खूबसूरती की वजह से तो जानी जाती थी, लेकिन उनकी एक्टिंग भी अच्छी थी। सनम जंग ने अपने करियर का आगाज़ एक वीजे के तौर पर किया था और बाद में उन्होंने मुख्तलिफ ड्रामाज में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और हम टीवी पर मॉर्निंग शो होस्ट भी किया। हम टीवी जो एंटरटेनमेंट चैनल है, लेकिन इससे पहले ये शो जो था वो फ़हद मुस्तफ़ा होस्ट कर रहे थे। फ़हद मुस्तफ़ा के डायरेक्टली चैनल मालिकान से ताल्लुकात थे। जब वो मॉर्निंग शो होस्ट करते थे तो उन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसी गलतियां की कि उनका इरादा ये था कि उनको जो है इस शो से अलहदा कर दिया जाए, लेकिन वो डायरेक्टली इसका जवाब जो है वो चैनल मालिकान को नहीं देना चाहते थे। हुआ क्या कि फ़हद मुस्तफ़ा ने आहिस्ता आहिस्ता देर से आना शुरू कर दिया, गैर हाजिर रहना शुरू कर दिया और कभी कभी ऐसे होता था कि मेहमान खुद शो चला रहे होते थे अगर कोई सेलिब्रिटी उस शो में आई, और इस तरह से अल्टीमेटली फ़हद मुस्तफ़ा को निकाल दिया गया, उनको इस शो से अलहदा कर दिया गया और बाद में सनम जंग को इस शो के लिए हायर किया गया। उसके बाद फ़हद मुस्तफ़ा ने जीतो पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम भी होस्ट किया ARY पे, जो अभी भी ऑफ एंड ऑन रमज़ान वगैरह में चलता रहता है। सनम जंग ने बहुत मुनफरद अंदाज में इस शो को होस्ट किया, लेकिन रेटिंग्स की दौड़ में सनम जंग भी आगे रहने लग गई और उन्होंने भी ऐसी हरकतें शुरू कर दी जो अच्छी नहीं समझी जाती, जो आजकल के जो व्यूअर्स थे या तब के व्यूअर्स उनको अच्छा नहीं समझते थे। सनम जंग ने कभी शो में शादियां करवानी शुरू कर दी, कभी जादू टोना दिखाना शुरू कर दिया, कभी जिन्नात जो थे वो लाइव दिखाना शुरू कर दिए, किसी इंसान से निकालना शुरू कर दिए। और फिर अल्टीमेटली एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने सफ़ेद फार्म लड़कियों पर काला मेकअप करवाया और उन्हें अफ्रीकी मॉडल्स की तरह पेश किया। जब ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो आवाम ने बहुत सख्त रद्द अमल दिया और उसके बाद सनम जंग का शो जो था वो बंद कर दिया गया, उनको चैनल से निकाल दिया गया। और उसके बाद हम टीवी ने ये मतलब इरादा किया कि अब हम कोई भी मॉर्निंग शो जो है वो नहीं करवाएंगे किसी से भी, और अल्टीमेटली वो शो ही बंद हो गया और आज तक हम टीवी पे दोबारा कोई मॉर्निंग शो जो है एंटरटेनमेंट हम टीवी जो ड्रामाज वाला है उस पर कोई भी शो नहीं लगता मॉर्निंग शो। और सनम जंग ने ड्रामों में वापसी की कोशिश की, लेकिन नाकामी के बाद अब वो अमेरिका जो है वो जाकर मुकीम है। फिर बात करते हैं मुबश्शिर लुकमान की। एक वक्त था जब उन्हें उनकी दलेरी की वजह से, उनके सच बोलने की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था और उनकी TRP रेटिंग बहुत हाई होती थी। लेकिन फिर उन्होंने मलिक रियाज का इंटरव्यू किया जो बज़ाहिर देखने में एक बहुत तल्ख इंटरव्यू था, सच पर मबनी था, लेकिन फिर उनकी एक वीडियो लीक हुई जिसमें ब्रेक के दौरान वो किसी सियासी शख्सियत से, सियासतदान से हिदायत लेते नज़र आए और फिर उनको ये मेक श्योर कर रहे थे कि वो अब नर्म सवाल पूछेंगे मलिक रियाज से। इसी दौरान उन्होंने मलिक रियाज से घर लेने का मुतालबा भी किया। इस वीडियो के बाद मुबश्शिर लुकमान की जो ईमानदारी थी उसका पोल खुल गया और उनका करियर ख़त्म हो गया। देयर वाज अ टाइम, बहुत बहुत अरसे तक मुबश्शिर लुकमान आपको किसी टीवी चैनल पर नज़र नहीं आए होंगे और वो एक तवील अरसे तक अपना सोशल मीडिया रन करते रहे और अब उस पर भी इतने कोई व्यूज़ नहीं होते, बट रिसेंटली 1 साल पहले इन्होंने एक नया आने वाला चैनल ज्वाइन किया है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं शाइस्ता लोधी की। कभी मॉर्निंग शो की क्वीन समझी जाती थी। उन्होंने वीना मलिक और उनके शौहर को अपने शो में बुलाया, उनकी शादी करवाई, उसके साथ साथ उन्होंने बैकग्राउंड में कवालियाँ लगाईं और आगे जो थे वो जूते लहरा रही थी, जूते लहराए जा रहे थे। जब
یہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، عوام میں شدید غم و غصہ پایا گیا، ان کے خلاف گستاخی کا مقدمہ درج ہوا، شائستہ لودھی ملک چھوڑ کر چلی گئیں، آج کل وہ اپنا کلینک رن کر رہی ہیں اور شعبے سے تقریباً جو ہے وہ کنارہ کش ہو چکی ہیں۔ محسن عباس حیدر کی 10 سال کی محنت جو تھی وہ ایک ہی دن میں تباہ ہو گئی جب ان کی سابقہ اہلیہ فاطمہ سہیل نے ان پر تشدد کا الزام لگایا، میڈیا پر آئیں، عدالت میں انہوں نے رپورٹس پیش کی، تشدد کی ایویڈنسز پیش کیے، چینلز نے محسن عباس حیدر کا بوائے-کاٹ کر دیا۔ بہت سال محسن عباس حیدر جد و جہد کرتے رہے اپنا کریئر بحال کرنے میں، اور اب آ کر ان کی جو ہے وہ واپسی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ انداز نہیں ہے جو ان کا پہلے انداز تھا۔ ثنا جاوید کی بات کرتے ہیں، جن کا معصوم چہرہ لوگوں کو بہت بھاتا تھا، لیکن جب وہ ایک ماڈل تھی تو ایک دوسری ماڈل نے ان پر سنگین نوعیت کے الزامات لگائے، ان کے خلاف ویڈیو بنا کر شیئر کی، جس سے ان کا کریئر جو تھا وہ تباہ ہو گیا۔ ثنا جاوید نے بعد میں شعیب ملک جو ثانیہ ملک کے پہلے شوہر تھے، پاکستان کے سابق کرکٹر بھی ہیں، ان سے شادی کی، جس پر مزید کنٹروورسی کھڑی ہوئی۔ صرف وہی لوگ ہی انہیں اب کاسٹ کرتے ہیں جو ان کو پرسنلی جانتے ہیں، جیسے فہد مصطفیٰ جو ان کی پرسنل دوستی ہے تو ان کے پروجیکٹس میں آپ کو شاید ثنا جاوید یا جیتو پاکستان وغیرہ میں نظر آتی ہیں، ادروائز ان کو اب کوئی بھی اپنے ڈراماز وغیرہ میں نہیں لیتا۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں عائشہ ثنا کی، جو پی ٹی وی کی مارننگ شو کی ہوسٹ تھیں ایک ٹائم پر، پھر ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ اپنے سٹاف پر چلا رہی تھی، سبارڈینیٹس پر چلا رہی تھی، برائٹ کرو، مجھے کسی نے اگر کالا دکھایا تو پھر دیکھنا، اور چیختی چلا رہی تھی، اور اس ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا۔ لوگوں نے عائشہ ثنا کو بہت برا بھلا کہا۔ اسی وقت سے پہلے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایم ڈی پی ٹی وی جو اس وقت کے تھے ان سے شادی کی، ان سے ان کا ایک بیٹا ہوا، لیکن بعد میں اختلافات ان دونوں کے درمیان آ گئے اور اس کے بعد یہ علیحدہ ہو گئیں اپنے شوہر سے، بلکہ ان کو علیحدہ کر دیا گیا، اور ان کا ایک بیٹا ہے جس کو ان کے جو سابقہ شوہر ہیں جو ایم ڈی پی ٹی وی بھی رہ چکے ہیں، اس کی جانب سے آج تک اون نہیں کیا گیا، اور اب یہ ایک گمنامی کی زندگی جو ہے وہ گزار رہی ہیں۔ سو آج کے اس ویلاگ میں ایسی سیلیبریٹیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کے کریئر کے دوران ان کا اپنا غرور اور تکبر بھی عروج پر تھا۔ ان کو یہ یقین تھا کہ وہ جس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں وہ پروگرام کبھی بند نہیں ہو سکتا، اور ان کو چینل سے کبھی کوئی نہیں نکال سکتا، کیونکہ ان کے ڈائریکٹلی چینل مالکان سے براہ راست تعلقات تھے، جنہوں نے اپنا کریئر اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا۔ حالانکہ وہ پروگرام بہت اچھا ہوسٹ کر رہے تھے، اپنے کریئر کی جو بلندیاں ہیں وہ دیکھ رہے تھے، لیکن ذرا سی غلطی نے ان کے سارے کریئر کو ختم کر دیا۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔